A day in my life as a buotan na babae. Karon siya nang limpyo ug nanrapo sa opisina nga hugaw na kaayo. Kay kasige ra siya og lingkod ug sige lagpalibot. Ug karon nakatamak og tai ug siya nang limpyo. Ug karon pagkahuman niya og limpyo, adto na sad kita sa kusina aron magluto sa atong pagkaon. Ug karon gihiwa niya og giasinan niya. Ug sa karon nakaluto siya nga bisag dili ka mao. Magkat-on ta kay unsaon na lang og maminyo ta ug pangutanag maminyo baka ta. Ug karon niya nang gilunod aron makaluto. Tan-awon nato ug mamaw ba niya tong giluto. Kaysa wala tay eksperyensya pero kamao pod ta gamay niini. Ug sa dihang naluto na ato na dayong kaunon. Ug atong tilawan ang lamian na sudan. Hastang mandaing kalami manday nako muluto pero sa kahangol perting inita. Bisag perting inita gikaon diretso kay lami man kaayo naghangol-hangol man siya. Mauna dirang pagkaon og pagbusog pag-ayo pero pagkahuman kay nakwangan di ay to siya kay lami man di ay og nahurot ang sudan. Kamaayong pang magluto pero gikapoy na ang persona. Ug karon mukhaon sa ta ug maayo kay aron mabusog ug mohingkod ang atong kagwapa. Uhahay! Unsa daw? So padayon sa diha sa imong pagkaon aron ikaw mahimsog. O atong tikungkungan aron ang tinai mapiit. Aron mabusog ug mayugyug santod ngadto sa tinai. Nalipay siya kay nakapasar siya giluto. Nga lami daw kuno kaayo iyang gipanghambog. Pero karon ra di ay na kay nakatapang ra. Ug nagpaibog siya sa iyang gikaon nga pansit ra. Kay lagi walay kanon nagdayet kuno siya. Lami kayang higop-higop sa pansit nga lamion. Sama sa nagluto lamion sa kaayo. Uhahay! Unsa na daw to oy? Sige next na tabi. Ug karon na human na ta og kaon manghugas pud ta. Kay ing-ani man ta nga kugihan nga pagkabataa. Kalaming paliwatan unya ikahuman man rapo. Kay lisod man kaayo kung dili ta manglimpyo. Ikahuman og panglimpyo ang ato pod sad nang labhan ang trapo. Sidera natapos ang atong kaligut-gut. Okay, bye. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw.